Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fiddin wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa auliya'ihi sholihin wal ulama'il amilina rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina al-hidra bil abbas bali'al alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya'i tisatil ladina balaghu fi bulgatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaih diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak
insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tisah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alzimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagha fahmin nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatul muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa juddatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dzihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa 'allimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rihlatur Ruhaniyah Aulia Utisah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit, Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilaqul zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fi dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 119 baris pertama dari bawah. Wal yuksir minat du'ai indal khotmi, paling bawah ya, yang ada titik. Dah ya, sudah ketemu. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Wal yuksir minat du'ai indal khotmi. Fa innaha sa'atun syarifatun mubarakatun. Wa minal mawatini allati yustajabu biha du'a'u wa tatanazzalur rahmatu. Qala Imamun Nawawi rahimahullah bayam bagi ayakuna aksaru du'aihi indal khotmi fi sholati umuril muslimin wa zakara torfan minal ad'iyatil lati yang bagi ayyud'a biha inda khutmil qur'ani wa dzalika fi kitabit tibyani lahu wa huwa kitabun jalilun nafisun jama'a fihi min adabi kamalatil qur'ani wa qiraatihi qadran sholihan la yastagni kamilul qur'ani amma rifatihi wal wuqufi alaihi wa mimma yang bagi al mudawamatu alaihi wa tamassuku bihi siyama fi hadhil azminati al mubarakati al hizbul mubaraku alladzi tuqtatu qiraatuhu wal muwazabatu alaihi fi kasirin minal buldani wa iqamatuhu fil masajidi bainal maghribi wal isya'i wa ba'da sholatil fajri wa huwa ma'rufun
Bihisbil usbu'i yuktatahu Lailatal Jumu'ati wa yuktamu yaumal khomisi wallahu a'lam bishawab. Besok mulai wakot ru'yah kita nih. Mari kita artikan kembali ke halaman 119. Dah. Wal yuksir dan hendaklah ia memperbanyak minat du'ai berdoa indal khotmi ketika khotam Al-Quran karena bahwasanya saat khotam Al-Quran itu saatun adalah saat syarifatun yang mulia mubarakatun lagi diberkahi atau diberkahkan. Wa minal mawatini dan termasuk tempat-tempat alati yustajabu yang dapat diijabah fi hadu'a'u doa padanya mata tanazzalu dan turunnya ar-rahmatu rahmah. Qala Imamun Nawawi rahimahullah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah bayang bagi dan sepantasnya ayakuna bahwa harus ada aksaru du'aihi sebanyak-banyak doa si qori'il Quran indal khotmi ketika khotamnya fi sholahi dalam kemaslahatan umuril muslimina urusan kaum muslimin wadakaro dan menuturkan Imam Nawawi torofan suatu arah minal adiyati daripada doa-doa alati yang bagi yang pantas ayyud'a dijadikan doa biha dengannya indah khotmil Qur'ani ketika khotam Al-Quran wadalika dan doa khotam itu di kitab Tibyani di dalam kitab At-Tibyan lahu karangan Imam Nawawi wa huwa kitabun yaitu sebuah kitab jalilun yang bagus nafisun lagi cantik jamaah fihi dia telah mengumpulkan pada kitab itu min adabi
dari adaban hamalatil Qur'ani orang-orang yang hafal Al-Qur'an wa qiraatihi dan membacanya qadron dengan ukuran sholihan yang pantas la yastagni yang tidak boleh merasa cukup kamilul Qur'ani orang yang menghafal Al-Qur'an amma rifatihi dari mengetahuinya wal wukufi dan melihat alaihi kepadanya wa mimma dan sebagian yang bagi yang pantas al-mudawamatu mengerjakan terus menerus alaihi kepadanya wa tamassuku bihi dan berpegang kepadanya terutama fi hadhil azminati di zaman sekarang ini al-mubarakati yang diberkahkan al-hizbul mubaraku ialah hizib yang diberkahkan alladzi tuqtadu yang dibiasakan qiraatuhu membacanya atau Al-Qur'an wal muwadzabatu dan mengerjakan terus menerus alaihi kepadanya fi kasirin di banyak minal buldani negara-negara wa iqamatuhu dan dijalankannya fil masajidi di masjid-masjid bainal maghribi antara waktu maghrib wal isya'i dan isya wa ba'da sholatil fajri dan sesudah sholat subuh wa huwa ma'rufun yaitu yang sudah dikenal bi hisbil usbu'i dengan nama hisbul usbu' yuk tatahu yang dimulainya Lailatul Jumu'ati pada malam Jumat wa yuktamu dan diakhiri yaumal khamisi pada hari Kamis wa qad wallahu a'lam bis-shawab. Sampai situ ya tadi ya. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasr Dunia wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian. Amin. Mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing,
sehingga ilmu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang mulia di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.